sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask you, Father, please pasayloan me, including your people. Bless our benefactors, donors, partners, those who are very generous to this ministry. Bless their loyalty and faithfulness. Encourage them, Father, to continue for the sake of your glory, for the sake of your gospel. Amahan, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our banda radio stations in different towns, different hookups, towers, frequencies, our modern equipments, panalip di Amahan. Our satellite ministry, CCTN, Child 47. Bless all our staff, our management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses to come to fulfillment. Bless my loved ones, Al, Tam, and the rest of the people I love, the people who work with me silently. Panalangin Islam Tanamahan. As I pray, ibang panalanginan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. As I claim and declare, Father, in Jesus' mighty name, for more miracles, healing, abundance, prosperity, favor, surprises, privileges to come to each one of us. In Jesus' mighty name, please, Father, dissolve all our sins, anxieties, fears, worries, troubles, everything in our lives, within, outside, physically, spiritually, psychologically, emotionally, tunawa Amahan. And I claim for our individual healing, one by one, labi na sakit sa utok, ulo, mata, lumbaba, liw, kasing-kasing sa bagas at kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa palis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, internal troubles, undiagnosed diseases. Please, Father, heal each one of us. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria Jose, pray for us. Padre Pio, San Blas, pray for our healing. San Blas, pray for our throat healing. Uban San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chopilo Camumot, Fulton St. Patrick Pito Minarabos, Pula Anthony, Mother Teresa Centris, Jose Maria Escriba, Tamas Diacos Agustin, Pedro Apostol, mga apostoles sa Mercangilis, all our loved ones, devotions, pray for all of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Juan, Kapitulo 14, 27 ngadto og 31. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa kihatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultian ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kun nigugma ninyo ako, malipay kamo, nga muadto ko samahan, kasalabaw man kanako. Gisultian ko kamo niini karon sa wala pa ni mahitabo, aron ni kahitabo niini mutuo kamo. Di na ako magigsulti kaninyo dugay kataliabot ang nagmando ning kalibutana, wala say gahom nga makabungtog kanako. Apan kinanglan nga may balo ang kalibutan nga naigugma ako samahan, busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako, tana, manglakaw na kita. Today, we are remembering another saint nga mao si Saint John
Muhsin was cured of a disease through the prayers of his good parents. In thanksgivings, they consecrated him to the service of God. After he was ordained, he was sent to a parish in the city of Prague. He became a great preacher, and thousands of those who listened to him changed their way of life. He also became the queen's confessor. When the king was cruel to the queen, had said in confession, when Father John refused, he was thrown into prison. A second time, he was asked to reveal the queen's confession. If you do not tell me, said the king, you shall die. But if you obey my commands, riches and honor will be yours. Father John refused. He was tortured. The king ordered to be thrown into the river. He is known as the martyr of the confessional. Doon na may gitawag og seal of confession. Pag mangumpisal ka, ang imong ikumpisalan nga pari, ang ministro, di sa pwedeng nagtug-an ini kang bisan kinsa. Bisan pag kanang pari o ikaw dili maayo relasyon, let's put in that point. Pero because of the seal of confession, wala yung may bawo gawas nimo og siya. May dabo ni St. John ni Muhsin, ang asawa sa hari ni kumpisal niya. Then the king doubted that his wife betrayed him. That's the reason why yang gingan ang pari nga si St. John tugani ko sa kumpisal sa kong asawa. Murag dugay ra ba mong nag-istoryahanay. Pero si St. John ningon dili pwede, mahal nga hari, tungod kay doon namin ipanumpaan sa Ginoo na di gini mo sulti sa unsay gikumpisal kang bisan kinsa kanamo. Yung hari patyon di ka, yun si St. John okay ra, di na igsapayan. Ang importante akong gituman ang akong katungdanan. Di ti kapatyon, tagaan ti kagbahandi, kabtangan, dungog, everything. Ningon si St. John, ihatag niya suban. Andam ko magpakamatay nga kabus. Ang importante nga akong gihimo nga akong katungdanan. You know what? Our scent for today reminds each one of us about our decision making in life. What to choose? Ang ato bang prinsipyo, ang atong baruganan, ang atong conviction, mo ba ang atong i-fight, or mo-give up ta, mo-give ta because of fear, kadlok, or i-give way na to ni because of money or anything na i-change na usbunin mo ang imong prinsipyo o baruganan. Kabalo mo, this situation of St. John Nepomucene was my experience also, oftentimes. Tungod kay sa mga panahon nga down ka, maglibog ka, gusto na ka mo quit, mo give up. Pero nga akong una-una, ang ako bang desire nga moalagad or ang akong pagkatalawan, ang akong pagpanginaw na mo avoid ko, mo likay ko sa gitawag of different sufferings or consequences in serving our God. Usay manalaw man ta kay di ta gusto gubot, di ta gusto og samok, gusto ta malinawong kinabuhi. So ay sa kuana nga mga pamalandong or decision making sa akong kinabuhi. And another instance, I was convinced by other denominations to transfer to them and leave the Roman Catholic Church na pamalandong ko. To remain here or to follow them or to establish my own. Pero ni pasulabi ang akong panindigan, ang akong conviction that no matter what, I will die as a Catholic. Balag, di mo tunguban.
Bahalag i-reject ko suban, it does not matter. Total ang Diyos may mukom, di man ang tao. Right? Because there are many ways on how to serve our God, on how to serve you people. Principio pas business, it says, before, traditional, find opportunity. But the present formula of the business-minded people create an opportunity. And I adapt it. There are many opportunities in our society na pwede nato i-grab, pero pwede sa ikaw mismo uban sa guidance Ginoo nag-create of opportunities para masinso ka or else on how to serve our Almighty God, on how to serve our brothers and sisters around us. This is my point. Muna niabot ko na decision making kinabuhi mo padayon or mo talikod. Yeah, even in our society na yung mga wrong exchange. Ay mga bana, ialisdan lang ang ilang dagang mga anak o asawa o laing baji. Bidjaan nila ba? Bidjaan. Dagang gala na. Mga babae, gala na to. Ingana ilang life, ipang bidjaan. Yeah, naiuban, libaylo lang ng pamilyas, drugs, bisyo, barkada, sugal. It's a wrong exchange. Pero kabalo mo si St. John Nepomuceno made a very what he called crucial decision sa kinabuhi. And he did it. He offered his life for the sake of the seal of confession, for the sake of his conviction, for the sake of his profession as a minister. Yung siya, I'm willing to die. Gipatay siya. Then you know what? According to many researchers, after the assassination of St. John Nepomuceno, the king found out that his wife never betrayed him, meaning there was no confession about betrayal. Ganitabo. That's the reason why the king repented and the king felt the pains in his heart for what he did to an innocent man, St. John Nepomuceno. Usahay nga na mapunta pang utok, no? Very doubtful. Pero ato ginang nauna, ingana ko negative pa sa makadagang higayon. You know what? This scene that we are talking reminds each one of us na marug sa unsay mong ituwang tama. Padayon na, pagkamatyo na, lumuwa na, tayo kadlok. Kung mo na nga akong i-practice sa akong kinabuhi, kita man sa ninyo how firm I am in whatever nga akong gibuhat. Total, prinsipyo na ko. Ija-ija tagkaluwasan. Prinsipyo na ko, Diyos tayo mo kung dili ang tao. Who are they? Who are you to judge me? I have no right to judge each one of you. That's the reason why I'm encouraging you to stand up, to move forward, to move on, to struggle to fight, to win in every battle of your life. Tungod kay mao ning akong gituan na contribution ako sa kalibutan. Wherever you are, you have the right to fight for what you believe deep inside in your hearts. St. John Nepomuceno, tabangi mi, nasama ni mo makadecide big tama day by day. Tabangi mi St. John Nepomuceno, na di madlo, to stand up, to be firm, to be faithful to whatever promises ka mong gibuhat sa mong kinabuhi. Tabangi mi, to become strong in the midst of crisis. In Jesus' name, pray for our healing, conversion, prosperity, favor, surprises. Amen. Power line. Look for something positive each day. Even if some days you have to look a little harder. Matagadlaw, pangita og mga butang nindot. O gini, sekreto to be happy
on that day. Kaning mata nimo ba, manawna ka og nindot. Pero kabalo mo, kung maguna-una ka Ginoo sa pagmata nimo, walay pinakanindot nga moment sa imong kinabuhi. Mao ni ang pinaka lindot nga pangunauna paminsar nga imong mahimo sa imong kinabuhi. Kung inigmata nimo ba na nakagampo, nauna ka Ginoo, nauna kag unsaon nimo ang imong pamilya, kanang pus maayo ba? Pero gali inigmata nimo ganauna na kag problema, ibayad sa utang, ipit bugas, ha? Anha magsugod ang imong kalbaryo ng adlaw. Pero just in case you have that kind of life, it is just a bad day. Nabidya rang imong adlaw tungod anang imong nauna. Pero that's not a bad life. Ang atong mong weakness, pag bidya atong adlaw nauna to, this is forever. Bidya, no. Kung bidya ron, posible ugma and the rest of the days to come, maayo na. Ingana ang life. Nauna na to, makasinatin ang tagamay mga trade na to, ingana na yung life. No. Temporary na na. Munang day by day, I advise all of you, pag nauna mo something positive, ang indot ba? Kanang inyong ibuhat na pagtanaw na ako everyday, pagpaminaw sa kuwali, pagsunod ako sa Facebook, sa newspapers, sa radio, sa telebisyon, wherever you are, kana mo i-advise ng power line. Look something positive. Ang adlock lang, o nagtanaw na ako, manigative inyong nauna, wala ko may imuana. Pero, don't look my face. Listen to what I am preaching day by day. Because ako convinced, and I am sure, nga akong itudlo ninyo, pulos positive. Pulos makaayo ba? Makarabang ninyo ba? Ha? Nahimo kong igsuon ninyo sa rin akong edad. Nahimo kong kuyas mga mangod na ako. Nahimo kong amahan sa mga gagmay. Nahimo kong anak sa mga tigulang. Nahimo kong apo sa mga labihan katiguang. That's what I believe. O lang, para na ko, igso mo na ko, ginikana mo na ko, lulululam mo na ko, anak mo na ko, mangod mo na ko. That's what I believe and that's the way I treat you. Kung nga lang ang kamalan ninyo, wako lang interest, tabangan mo na ko. Simple as that. Tabangan mo na ko. Aron lindot inyong kinabuhi. An irony, you know what, came to my life. Nablo ko ninyo, maayo, bisan, dagang higayon, na nagwali ko ninyo, dili mahayo ang akong adlaw, di maayo ang dagans kong paminaw, kong lawas. Pero I need to cheer each one of you. Tungod kay, mao naman akong panatas, labang makagagahon. In sickness, in good health, in troubles, in peacefulness, I am faithful to my responsibility, to my mission, delivering the love of God, inspiring you, encouraging you. That's my what I call mission. Munang, kamo nga nagtanaw na ako, naminaw, you have made the right decisions in kinabuhi. You are in the right track because you are looking something positive. Right? Simba mo, mangaji mo, gampo mo, apel mo religious activities, magbasa mo Biblia, magbasa mo mga inspirational books, religious books, mag-isulti mo sa mga taong positive bugutok ba? Kaya kung mag-isulti mo mga negative bugutok, mag-negative ka. Mag-isulti ka mga taong buntag pa lang, bidya nag-topic, bidya ko na yung mga adlaw. Adlaw lang, dili life. There is a big difference between life and day. Anong talk to positive people? Yeah, tune into me. Whoever you are, campaign for more listeners and viewers. Right? Ngano, in that way, makatabang kanila na may mga positive ilang nauna o kasing-kasing. Now, our tour line for today says, look for something positive each day. Mo tingala ko, pag maluya ko, magwali ko, maulian ko. Ngano, because I'm talking positive things here. Mo rin akong kita ba? Because I'm talking about God, this is the source of our strength, Psalm 28. Mo lang, ang antidote diay sa panahon nga
Do na kay doubts ba nga bidsa imong adlaw, dili life ha, adlaw lang. Tunay imong kagalingon. It's a matter of habit. I-habit nimo nga kada adlaw maguna-una kag positive. Nya kanani mong sige paminaw nako mo ni pinakadabis nga desisyon kay imong hatagan og kagayunan ang imong kagalingon nga ma-connect sa positive nga pagtulunan. Positive nga mga butang sa imong kinabuhi. Kung positibo ang imong nauna, it matters. Right? It matters. Why? Because if you have a positive mindset, your life will become positive today and forever. Thank you, people of the living God, for sending your helps to us. Like kay Binji, ug tunay na nagmahalan, tunaklan, faithful couple, helping us for how many years already? From Kanupawhagna, salamat kayo, pagpalain. Successful parents na ilang mga anak, pulos yun, di pailuna sa nabong makagagaw. As a sort of their thanksgiving, si Tay Binji, nangalagad ni sa altar sa itong simbahan, usas mga ministers, then, in addition to that, they set aside a little amount. It is not necessarily or pila kadako, no. What is important is na kay gitabang. Sige nagmay lang. Thank you. And also, Toroba Sisters of Lo Cagna, mila din Dotaro Aguilar, inas ko rin panabang. Bas mga galinato o mga kasukotya sa sawang. Nailida Escobilia, uban na ito na Esther Escobilia akong legal counsel, atong igalang lawyer. Amigo ni Attorney Sopronio Maduna atong igala usab, ang abogados mga kabus. Robert U. Labadan of Bunga Ilaya, Mimi Sato sa Faith Regino, silingan sa Rosguling Cookies, Daboy Vincent Arsing Tercia Manuel Lido. Chris Daboy pinakatuig ng tinabang nato sa TV o radio. Nakita mo sa nako how God works sa iyang pamilya. Thank you, Daboy. Juan Abuiba with Rico Abuiba, Jinjin Dris Chicken o Public Market, Joseph Cataranien o Kanipol o bas mga lakri dia niya naisaning na lasa, kumusta? Long time no see. Then also keep praying for Eutropias Crio, yung anak nga nagpagampo in other country, si Cora Crio, dia sa Kalma, ubas mga ranaryo dia, pagpalain. Oraldo Joy Galintes, with the bed sa unya atong haligi, sa Copa Garcia. Bibi Mando Lecciones, thank you for working, dia sa Golden Section dos mga question, and the rest of the vegetable vendors dia. Kim Adela Badan atong higala from Oroquita City, Mindanao. Thank you sa itong haligi. TC Pagdinawan with Genevieve Mercy Cadelinia o Jim Subiono. Thank you, TC Pagdinawan. Pamilyang Way Gubot. Asteria Galido sa Kamagdutudlo, Felix Bonipasariwa of Anda. Thank you so much. Pagpalain. And Philip Lungay Estrella Sibo sa Kanuba, Perginagalimiton, sa Paraon, a Woman of Miracle, kagadto ni Flor Gudilia, Casiano Resnad Tarot, Ben Kinsana Dotarot, with Carissa Cake and Patrice, and also Taikos in the School. Thank you so much. Carlito Wilma Castulo, Municipal Council of Gindulman, Alma School, Ricky School, Emos of Ginakot, and Vicky School. With Ramer Mildred Betancor, thank you. With Judil Galindez, Maxima Grada Store, Ejer Chito Nini Quino, Miricos Family, and the group of Adelimit, including Primo de Taipa, Pidelica Bosio, Crisine Salada, Slera Bosio, Leo Chabilio, Espiritu Family, Kau Edgar Capuno, Pular Galindez, and also George Lagagampang sa Herbalife, and Renato Lucring, bye-bye, ilang anak, anak ni O Maria, Gampang, ubas mga Mukoy, Ubahe, Bawaryo, pagpalain.
Kining pamilya atong suod dayo sa Garcia. Ako sanang usas pinakasuod dato diya pagpalain. And also thank you Kumaring Narsing for working basi mo igsoon sa Billy Ubay. And Mike Mumbai Basar diya sa body spare parts area at timarin galimiton doon sa Romjik Dry Goods ang mode para sinto to sa Altam Litsunan do Silyaka do Kalsinsya ng karadlaw na pista. Diya na diya ang Mike Mumbai Basar sa inyong tanang appliances nga panginanglan na adito at alang inyo. Then Altam displays the following. We have Pure Tablia, Crocus Crisons, Gold na, Pans Carolina, RC products and some drinks. George Summit Log Maalat. Then Edmond Butane. We have also release items kung libro available dito. Palit mo. Niabot na ni o Negros. Kaya nagdama ko dito kopya na malit sa nanguban. Niya natay mga lubinahan. Religious items of sariwan and groceries. Sa petang baligya diya. Ako ganing i-promote. Floor coffee niya tabliya. Namiyana naman itong pambato. Niya we are now trying to market natay buwad from Palawan. Buwad nga mahalumba. No lang di ako nakatumalando nga dili tinuod nga pagbuwad inyong sudan publika. Kasi logic ka na. Tungod kinagdan kayo mga tao. Nga ang buwad sudan pero mahal man buwaran. Ang kilo tag 400 man pag 100. Ang makaapod mga dato pero buwad na siya. Ngunang it's wrong to judge na pobre ni buwad sudan. Say pobre yung taon mamahal man kayo ng buwad. Napa na. Kaya tayo supplier ron. We're trying to market it to the public. Nga tayo tundan, sometimes lakatan, saging saba, from Altam Highland View, soon to be a tourist spot, a resort, or unsa, in the near days to come, sa kamot sa labang makagagahon. Tungod kay, the development is ongoing until this time. Nananunta dito kasi klase mga fruit trees kay lasanggod, bugnaw ang temperature dito. We have also Altam Litso Manok, your full in love at first bite. Kung di mo ma-inlove sa manok o kiras tagiya. Then we have Limpo, fried chicken. Ang handa ra resort to gapon, may order na to daghan mag fried chicken. Thank you for believing with us. Kay kamulo pag itang adjust anang fried chicken na to og Limpo. Nya muluto tagulos baboy pato pabo katong mga nagtabuking. Thank you. Thank you for believing with us. Altam is your business partner in all your occasions. Kasal, bunyag, kahipo, tokos, kaukos, kaya, wide, reunions. Kadil clan ordered also with us. Sa ilang reunion, kita may nag-supply nila og manok. Hindi no? Lipay ta ba? If this pattern will become the patterns of majority, ako nga nang anticipate nga dako kay nang ikatabang sa atong pagpanikasikay ba para mabuhi ka. Because I am very honest, I am frank to tell you, I need money because of many projects nato and many advocacies nato. Di gid ko kalihok pagay kwarta. Para nako okay man nga mangayo og tabang ninyo, pero inyo man ang kabubot og mutabang, di man ako ma-oblige. That's the reason why tukod na lang tag-negosyo. Mano, simple lang ko nga luhi ka na. May negosyo na to kay umuor na kita man mo'y nag-control na ato na magamit sa unsa itong mga plano. Right? Malang salamat ninyo sa nagsuporta, nagpatunay sa Altam business nato, ang atong groceries 3 years na, bago pa lang nag 3 years. Mo 1 year asad ang atong Altam Litsunan. Akong gitimbaya ang mga trabante sa Manulit. Tapad nato ang Manulit Big Shop. Kanag yung tapad sa Altam ang Manulit. Anak sila. Kami may silingan. Manang lipay ta kay big area tong tapad. At least may nungan sa natong tinda. Because Manulit is a famous bakery also. Then, I would like to recognize the efforts of our workers
sa Alta Mylan View, nagidumala ni Arman Akas. Mao ni atong tao dito, kadadlaw nag-duty together with our few workers. And also, kung gusto mo nagpagamagbalay at Iber, I am recommending Rocky May Itim o San Isidro Duero. Silingan mo, injerkit ka doon na. Dito ko aning adlaw sa pista nila, ilong lang kayo. Then, together with Jupors Aransign, mupinta at Iber, na gusto mo, o na pintor ng Georges Asidilio, if you know this man. In fact, tigpinta sa nistong simbahan. Handin din sila. Kung may mga project sila mo nagdevelop sa Hagna Rocky Sword of former Delilah. And even the Kalos at Second Barbecue, doon kabilyong, thank you. Thank you so much. Now, I am endorsing this group. Kinamnis na yung mga kauban. Parang gusto mo, kulik mo na ako para ihatag na ako ni Matawana to serve you. Then, di man ko politisyan, pero ako, ganahan lang yung kumo-recognize sa akong mga lahi. I would like to express my greetings to all my relatives and loved ones, labi na dito sa Hagna, because this is the land of my ancestors. Dugo na ako, Hagnaanon. Tungod sa dugo sa mga Akas, Uglakaran, o Bernadas, nag-migrate may dito sa among lungsod sa Alicia, my birthplace. Naisip nyo dito nga Pulos Akas, nasa isip nyo dito Pulos Lakaran. Kung inyong i-trace ang origin Hagna. Ngayon tarang nagpista karon, happy pista, nag-reunion, congratulations ninyo, happy anniversary, and whatever occasions na naa mo, I am with you in spirit. Right? Yeah, I would like to inform all of you na may mga tao nga gusto yung magpaninong nako, magpapugos nako. Ang malandong ko ba? Hindi man ko manghatag og kwarta. Di sa ko politician. Pero one thing na pamalandungan ako, why they want me? Because they want somebody praise for them. Gusto sila ngayon ampo para nila. Napamulandong ko, kamong tanan, na may kunik nining ministeryo. Rest assured, I am with you in spirit. I am praying for all of you. Sa Mail Cable Network, subscribers, nag-donate sa Mes ng Idsel, nag-purchase sa Anda de Boracay, Lagad Pudaos, o sa negosyo ng ubos nga lagad, kuha na gamay nga percentage idugang sa atong outlets and feeding. Together with the donations of the people, labi na kang Maribik Salazar, thank you, one sack price, shared to this ministry, to our foundation, to be resumed this coming June. Focusing here in Hagba, na may Eskwela sa Hagna, just pray, mabot mi sa inyong lugar, mga kaming pagkaong bugas, magwali mi, na si Boss John magda sa Mrs. Support, na ang taga-bukid, dakong paglaom, na masinso sa ilang pinabuhi. Manang if you want to be with us, try. Chinese proverb says, if you want to be happy, help someone else. Tanang nag-tune in, nag-monitor na itong wali. Tanang Brave Warriors, mga nagplano mo tabang. Wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Uban ako, Engineer Sandro Casinas, ang head sa Technical Department. Speaking of our gospel, nagisgot na may tungod sa kalinaw. Shalom, Greek word means shalom, peace. You know what? The word peace has many meanings. Gitawag ni sa Latin o equivocal. Means has many meanings. Equivocal. If you talk about peace, kalinaw, shalom, nagtulugan ni og healing, milagro, abundance, prosperity, favors, grace. Mao ni ang kaulugan sa word peace, kalinaw. Ingon ang usa ka philosopher, the real treasure on this earth is not money, but peace of mind. It's not fame, popularity. It's not your position and career or degree, but peace.
agree with that. Tungkol kinaga mga tao itong kalibutan ng dato, adunahan, sikat, natanan, naghikog, nagpakamatay, they committed suicide. For what reason? Because they had this what they called internal troubles. These people committed suicide had internal troubles, had troubles in their minds, in their hearts, in their souls. Mao ni ang ground nga ang tao magpakamatay. Kanang gitulisok sa kagubot siyang kagulingon ba? Way kalinaw ba? Matagadlaw gubot yang nauna. Matagadlaw dili at is ang iyang nauna ba? Iyan po na una-una. Kaya kini man kung kagubot sa itong palibot, natural occurrences naman na. And it easy to handle. But the hardest thing to handle, you know what? Is your within trouble. The trouble of your within. The disharmony of your within. According to St. John of the Cross, ang iyang statement sana, disorder of within. Na gitawag og disorder of mind, kung adto kas mga doctors, pag may problema ang uto sa disorder of mind, meaning halisuhan. Ingon si St. John of the Cross, disorder of within means nagtrubos ang within, nagkagubot ang within, di peaceful ang within, no harmony ang within. I don't know if what kind of within do you have right now sa inyong pagpanaw. Dili ba na bugat, nagkaguliyang, nagkatrubol? Pero ingon ang Ginoong Kristo, Matthew chapter 11, 20-30, come to me if you have burdens within, if you are carrying heavy loads, come to me and I will help you. I will make everything easy, light, in favor of you. Just come to me. Meaning, kuna kanining maong status kinabuhi nga doon ka internal troubles, disharmony, disorder within, you need somebody else, you need someone, our God, to make you strong in order you can carry all the burdens, all the troubles of your within. And please remember this, the real prayer is not like this: Lord, wa ang ako mga troubles, problema, kasakit. That's a wrong prayer. Please don't get me wrong, listen to me. Kanang moampo kag kuwagi mong problema, kasakit, pagsulay, may kalord kuan yung Ginoo say kwa normal man na kay tao man ka, ako Diyos wa kwa na, ako tigtabang nimo. Mo to bags Ginoo pag moampo ka na, because it is a wrong prayer. Now, if you will ask me what is the exact prayer, it said, this is the exact prayer: Lord, give me strength, give me courage, power, perseverance, fortitude, give me the spirit of what? Patience, nga magpadayon ko no matter what. Meaning, ang sakto ng pagampo, mangayo ka sa Ginoo kusog, mangayo ka gahom, mangayo ka perseverance, pasensya, endurance, fortitude, to carry, to handle every burden, every pain, every struggle that you are now struggling, every suffering you have in the midst of your crisis. It's a wrong prayer according to many theologians. If you'll ask God, Lord, give this. Pero wasa kumingon nga di ka mo yung sulbaro na. Pero kay bawa mo ingon sa sentro suplima kining among Santa, when Alma and me received the sacrament of matrimony, among Petron Silva nanangadlawa ingon sa sentro sublima, Lord, akong problema kasakit na aman, normal na, pero huwag imong dugangan, sugot ka, tistingi laman para makita nimo unsa ti ka mahal, unsa ti ka tinangga, unsa ko ka loyal, faithful sa imuha. See? Lahat ko yung pagampuno kita, Lord, kuwari kong sakit, problema, kaguol, kabalaka, troubles. Bisan ako, ingana mo kumagampo.
Pero one day, God illuminated my mind, ingon sa Edsel, tell the people the exact prayer. I know what, the exact prayer is like this, Lord, tagay kong kusog nga kaya nako nga ihandle ning bugat sa akong galaman o kasing-kasing. Tagay kong ideya, Lord, how to solve this problem. Tagay kong pasensya, Ginoo, nga ako ning handle ba? Ako ning utmon, nga di ko mag-give-up. Pasensya may kinahanglan na. Lord, tagay kong kaisog, nga di ko mahadlok, bisag kong sa metabos kong kinabuhi. Meaning, pangayos Ginoo aning mga butanga. Tungod kay mauni ang antidote in order that ang mga burdens nato nga may nungdan nga nagtrubos ang atong kahilagman, nagkagulingan ang atong kasing-kasing una-una, ato ning mahandol, ma-overcome. Mo nang sa panahon nga masulbad na, sa panahon nga makarecover na ka, sa panahon nga maka-overcome ka sa usa ka crisis, sa usa ka negative circumstance sa imong kinabuhi, dayon ka og pamalandong giunsa ka tunako, no? Mura na pud na og nakay project ba? Magampo may gas Ginoo og mahumana. Then magampo ka sa Ginoo og tagaan kag mga blessings, abundance para mahuman ang imong project. Right? Ingani ang life, mangayo ka sa Ginoo og grasya, kusog, gahom, paglawutay, kadasig, kasibot, gasa na sa Espiritu Santo. In order that imong manage ang imong kaugalingon. Kay kabalo mo sa imong dangan ang tao ay kalinaw, problema. Nabitaw na minawog may problema. Wala, kita ko mga tao gikalag-kalag tungod sa problema, guk do na sa utang, bayron ng diri, bayron dito. Mr. Badler, gusto ko maghikog. Iko ha? Kay dagan kong problema. Nya usay kina to problema, kita ra pinagama. Mana I agree with this principle sa atong power line, life is easy, but we insist to make it complicated. Ang kinabuhi simple, himong komplikado. Kay usay ang tao bisag wa magpakana. Unya hasulo ng uban. Para lang matuman niyang gusto ay so